السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتعرفوا على لا فونكسيون إكسبونونسيال وأهم الخاصيات ديالها. دونك لا فونكسيون إكسبونونسيال كنرمزوا ليها بهذا الرمز هذا او اكس بي والاختصار او بويسونس اكس، يعني هذه اللي كتستعمل بزاف في لي زيكزيرسيس. او بويسونس اكس exponentielle x. Donc c'est une fonction qui est définie de r vers r étoile plus x associé exponentielle de x qui est égal à exponentielle x. Donc x appartient à r, l'image dialou, il appartient à r étoile plus. Donc هو عندنا la courbe ديال la fonction exponentielle. انطلاقا منه غنحاولوا نجبدوا اهم les propriétés. من خلال هذا الجراف هذا يعني البروبريتي الاولى اللي يمكن نجبدوها هي ان لا فونكسيون اكسبونونسيال اي كونتينيو. دونك يعني ما كاينش شي بوين دو ديسكونتينيتي، يعني كونتينيو سور ار كامله. دونك لا فونكسيون اكسبونونسيال اي كونتينيو سور ار. لا فونكسيون exponentielle est continue sur R. Et dérivable, bien sûr. Continue et dérivable sur R. Dérivable sur R. طبعا la dérivée ديالها هنايا هذه حالة خاصة. La dérivée ديال l'exponentielle et l'exponentielle lui-même. Quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x prime e de x prime est égal à exponentielle x. Donc, فيما يخص les deux propriétés الأولى، يعني المميزات الأولى أنها continue sur R et dérivable sur R et la dérivée ديالها c'est elle-même. نتكلموا على لي ليميت. أول حاجة كنلاحظوا بأن quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini. يعني la limite propriété الأولى la limite est égale à plus l'infini. Et la limite de l'exponentielle في l'infini est l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini، يعني راه باين أن ملي كيكون x tend vers moins l'infini l'exponentielle va tendre vers 0 كيقرب من l'axe des abscisses، يعني tendre vers 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0. Donc هادو هما جوج لي ليميت اللي عند l'exponentielle. دابا نشوفوا لي بروبريتي ديال بحال الشكل ديال لي بويسونس. البروبريتي الاولى اللي معروفه exponentielle de x plus y est égal à exponentielle de x fois exponentielle y. exponentielle de moins x طبعا est égal à 1 sur exponentielle x. فيما يخص بالنسبه هادو نزيدوهم هادو أن exponentielle ديال هادو دي cas particuliers. l'image ديال 0 est égale à 1 et l'image de 1 est égale à e اللي كيساوي تقريبا 2,718 2,718. ممكن نشوفوها في الجراف أن l'image ديال 0 est égale à 1 exponentielle ديال 0 هي 1 l'image ديال 1 هي e. E c'est un nombre irrationnel بحال الشكل ديال بي داكشي شنو كتبت تقريبا 2,718، يعني هذه قيمة مقربة فقط. دونك E راه كيكون بين 2 و 3، يعني 718 قريب ل 3 هو في الجراف. بالنسبة لي زيكواسيون، يعني ليكواسيون اللي كاين أن إلا بغينا نحلو شي إيكواسيون فيها ليكسبونونسيال
exponentielle de x est égal à exponentielle de y, équivalent que x est égal à y. بالنسبة للإيكواسيون exponentielle de x est inférieure ou égal à exponentielle y, équivalent que x est inférieur ou égal à y. طبعا x, y sont des réels. نشوفوا شي exemple ديال l'équation. مثلا في شي exercice جا x résoudre exponentielle de x au carré est égal à exponentielle de 3x. Donc, cela équivaut à dire que x au carré est égal à 3x, x au carré est égal à 3x, équivaut à dire que x au carré moins 3x est égal à 0. On factorise par x moins 3 est égal à 0, équivaut à dire que x est égal à 3 ou x égale à 0 ou x moins 3 est égal à 0. Équivaut à dire que x est égal à 0 ou x est égal à 3. Donc, cette équation admet deux solutions 0 et 3. L'ensemble de solutions S est égal à le couple là 0 3. يعني عندها جوج ديال les solutions. Donc S. Donc في l'inéquation نفس الشيء. ايوا في l'ensemble de solutions كيكون دي انترفال ماشي بحال هنا كيكون بحال هذا الشكل هذا. بقات واحد البروبريتي حتى هي ممكن نزيدوها هنا في الاول ديال طبعا راه كاين درناها في الاول في هنايا ان ليكسبونونسيال اي ستريكتومون بوزيتيف. هنا راه كتبان في لا كورب ان لا كورب ديال لا فونكسيون اي au-dessus de l'axe des abscisses يعني كيجي فوق محور الافاصيل يعني quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. Donc, nous avons les propriétés de l'exponentielle.